এই আম গুরুকুলর উদ্যান প্রাঙ্গণকু সতরে প্রভাত কালর দৃশ্যকু সেই পূর্ব আকাশ সূর্যদেবଙ୍କ পহিলি কিରଣ এই ধরা পৃষ্ঠকু তথা তথা এই আম গুরুকুলর উদ্যান প্রাঙ্গণকু অত্যন্ত সৌন্দর্যময় করেছি। আউ হ্যাঁ এই সৌন্দর্যতাকে দেখি এই মো মন মধ্য খুশিরে নাচিবাকু আর গাইবাকু ভারি ইচ্ছা করছি। আউ হ্যাঁ মু মধ্য এর সৌন্দর্য উপরে নিশ্চয় কিছু কহিবি। আউ কଣ বলি কহিবি আরে কি সুন্দর এ তপন কিରଣ চাহু 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 উঠি আসে চিকণ। আরে সতরে কি সুন্দর এ তপন কিରଣ চাহু চাহু উঠি আসে চিকণ। কি সুন্দর এ তপন কিରଣ চাহু চাহু উঠি আসে চিকণ। শিশির বিন্দুକୁ দেখি দেখি শিশির বিন্দুକୁ দেখি দেখি মন জল সিংহରଣ। কি সুন্দর এ তপন কিରଣ চাহু চাহু উঠি আসে চিকণ। কি সুন্দর এ তপন কিରଣ চাহু চাহু উঠি আসে চিকণ। আরে এই সৌন্দর্যতাকে দেখি মতে মনে পড়ে যায় সেই মো স্বপ্ন রাজকুমারীଙ୍କ কথা। আরে হ্যাঁ হ্যাঁ স্বপ্ন রাইজ রাজকুমারী মকলে বসি খেলিব দোহি প্রীতির সঙ্গীত শুনিব বসি বেণীর গাজরা পড়িব খাসি। পুষ্পধ্বজলে খান্তি গীতরে পুষ্পধ্বজলে খান্তি গীতরে আসিব কেবে সেদিন। কি সুন্দর এ তপন কিରଣ চাহু চাহু উঠি আসে চিকণ। কি সুন্দর এ তপন কিରଣ চাহু চাহু উঠি আসে চিকণ। সেই মো স্বপ্ন রাজকুমারীଙ୍କ কথা মନରେ ভাবু ভাবু ମୁଁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଛି ସେପଟେ ମୋ ପିତା ପଠାଇଥିବା ସୈନ୍ୟଗଣଙ୍କର ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ହଉ ତେବେ ଯାଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। అయ్యో అమ్మ జీవరాజంకర జయ హో జీవరాజంకర జయ హో। ଆରେ ମହାନ୍ତି ମଉସା అయ్యో ଆପଣ ହେଲେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ? అయ్యో అమ్మ ତାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି କି ନାଇଁ ଏ ମଉସା ଦେଖିବାକୁ ତ ମୋତେ ଭାରି ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ପରି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ସେ କିଏ? ଏଇଠି ବଡ଼ ଯା
ଏ ଦେଖ ଏ ତତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁ ନାହିଁ ए मौसा ଆଇଓ मन पड़गला ए मो पिलादिनर सांग बाहुना बाहु नहीं से आउ किए बाघ मारे बाहुबली अरे बाबा हाँ देख तू आम पिलादिन सांग होइथिलु हाँ आउ तत मो स्नेहरे प्रेमरे बाहुबली डाकुथिली सेहिति से नाटा मन रही जाइछि हेले ए मौसा ଯୁବରାଜ आपण तो जेबे मो सहित साक्षात करबा पे आस मो पई किछि ना किछि उपहार नै कि आस ଆଇଓ हेले आजी कौन है कि आसती ନାଇଁ ରେ ବାବା ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଲି ଭୁଲି ଯାଇଛି हेले ए मौसा ଆଇଓ से पछपटे कौन गोटा धरी छंती जे ନାଇଁ ରେ ବାବା କିଛି ନାହିଁ ए संग देख सतरे से धरी छंती ना नहीं किसी नहीं अनवर किसी निश्चय धरी छंती तू मध्य मिछ कहछु किसी नहीं अनवर ए मौसा ଆଇଓ देख आउ जमारो थटा न करके शीघ्र दे दियो मते भारी भूख कहलानी ନାଇଁ ରେ ବାବା ମୁଁ କିଛି ଆଣିନି ରେ ବାବା अरे दियो ना मौसा ନାଇଁ। दियो मौसा હા ଯୁବରାଜ ए मौसा હા किए सही सुंदरी केउ राज्य घर कहार कुमारी ଆଇଓ देखंतु मौसा जेमिति देखिछि एई मो हृदय प्रेमर संगीतटा बाजिबाकू लागेनी ଆଇଓ कुहंतु विलंब न करी शीघ्र शीघ्र कुहंतु ଆଇଓ ଆମ୍ମା ଏ ଟିକିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ହେ ମୁଁ ଗୁଟି ଗୁଟି କରି ଫୁଙ୍କୁଛି ହେ ତାହେଲେ ଶୁଣ ହେ तेबे कुह ଆଇଓ ଆମ୍ମା अन्ना जी अंजलि नुहे राजा कुमारी अन्ना जी अंजलि सेनापति जी तुम्हें राजा पुत्र सेनापति जी तुम्हें राजा पुत्र ये आइए युवराजा कुहंतु मौसा बुझी पारुच रे निश्चय असंग तुम साथे की बाहे बाकी सारी अन्ना जी अंजलि नुहे राजा कुमारी अन्ना जी अंजलि आइयो मौसा एक युवराज कुहंतु सुन हे कुहंतु राजा पुत्र संग राजा कुमारी अच्छा सुंदर अधिसई सुआ सारी परी कहे पुष्प तुझा आहे युवराजा कौन कहिले वृता सपना रे हुआ नगार अन्ना जी अंजलि मुह राजा कुमारी अन्ना जी अंजलि एक सेकंड आइयो अम्मा एक युवराजा ए फूंकटा तम ପାଇଁ हानिकारक है हाँ संग କାହିଁକି ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସେନାପତି अन्ना हजारंकर एकमात्र कन्या अंजलि हे ए मौसा आयो तापिता होई पारंती हम राज्यर सेनापति आयो हेले हेले मोर कोनोसी असुविधा नहीं देखंतु मौसा मु केवल ए सुंदरी के मो निजर जीवन साथी रूप पाइबाकू चाहे आयो अम्मा अरे रे 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 पूरी कौन हेला ये बुआ को काना कोइला संग मोर किछि असुविधा हबनी से सेनापति का होंतु ना जने चाकर रहंतु तमे बोया हेलो ना परा लागु छी कौन से मोने के लोग काने के लोग बियाह भी बोली करी बड़ा पावी बड़ा पावी बड़ा पावी बड़ा पावी ए सांग देखे प्रेम रे जाति धर्म वर्ण किछि देखा जायनी आ सेथि पई मो यार प्रेम रे पड़िछि आ एहा कोही मो निजर जीवन साथी पाइबाकू चाहे मामो आयो अम्मा
एक जीवराज କୁହନ୍ତୁ ମଉସା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦିଏ ବାଣସୁର ବଦର ଟିକେ କହୁଛି ଆଉ ପୁଣି କିଛି କହିବ ଶୁଣ କେବେ କୁହନ୍ତୁ ଆୟୋ ଆମା ବାୟା ବାୟା ଲାଗୁ ଅଚେରେ ଦେଖି ଡା ଲାଗୁଛେ ବାୟା ବାୟା ଲାଗି ଅଚେରେ ଦେଖି ଡା ଲାଗୁଛେ ରାଜା ପୁଅ ହୋଇକା ନାଇ ହୁଆ ବାଇକା ନାଇ ହୁଆ ବାଇ ତୁ ବାୟା ହଉଛେ ଆଚ୍ଛା କିଛି ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ एक जीवराज କୁହନ୍ତୁ देख भलरे कहूची बुझबू नाही ताले मो कतार बुझबू ना किए ନା आयो आमा ए की कथाटा कहूची ଏ ମଉସା आयो ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଜମାରୁ ଶୁଣିବିନି ଆଉ ଏହା ମୋର ଆଦେଶ ରୂପରେ ଆପଣ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଅଞ୍ଜଳି ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ କରିଦେବେ आयो आमा आपण कहते देते बेले आपण कथा को अमान्य करवा भल हेबनी ए शुणंतु मार गोटाए शर्त अछि ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସର୍ତ୍ତ आयो ଏ ମଉସା नहीं नहीं सहीटा मौसा ନା ନାଇଁ 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 ମୁଇଁ ମଉସା ମୋର ଟିକେ ତ୍ରୁଟି ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଭାରି ଚାଲାକି ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି କିଛି ନାହିଁ ମାମୁଁ ତମର ହଁ ପରା आयो आमा ହଉ ମଉସା ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ତାହା ରଖିବି ताले ठीक अच्छे ए शुणंतु हे आपण पिता जमिति ए कथा हमको न जानती है ହଁ ସାଙ୍ଗ ଏ ମଉସା हाँ ଆପଣ ସେ କଥା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଏ କଥା ମୋ ପିତା କଦାପି ହେଲେ ଜାଣିପାରିବିନି ଆପଣ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ ଅଞ୍ଜଳି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା आयो अम्मा ए शुण ହଁ ए अंजलिना तांक सहस्त्री सहित नंदन कानन बोलिबाकु जाइचंती हे ଏ ମଉସା जीवराज ଆରେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ତାହେଲେ ତ ଏଇଟା ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ आयो ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଜମାରୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରିକି ଏଇ କ୍ଷଣି ଚାଲିଯିବା ସେଇ ଆମ ରାଜା ଉଦ୍ୟାନକୁ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ସାକ୍ଷାତ ନିମନ୍ତେ ହଁ ताले ସାଙ୍ଗ जीवा ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅଞ୍ଜଳି ସତରେ ପ୍ରିୟା ତୁମ ନାଁଟା ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା ତମେ ମଧ୍ୟ ସତରେ ଦେଖିବାକୁ ବେଶ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଆଉ ହଁ ଅଞ୍ଜଳି ଦେଖିଲୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଦେଖିଛି ସତରେ ତୁମ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହୋଇସାରିଛି ଆଉ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଠୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଏ ମୋ ଜୀବନରେ ମୋର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ମୋର ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗିନୀ ରୂପେ ଭାବି ନେଇଛି ଆଉ ହଁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିସାରିଛ ସେଇଥିପାଇଁ ହଁ ପ୍ରିୟା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜିକି ତୁମକୁ ଜଣାଉଛି ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଲେ ଅଞ୍ଜଳି ତୋ ଆଖିର କାଜଳ